apakah menemukan mainan baru teman-teman? Mainan baru apa ini teman-teman? Oh, yang ini bus telolet teman-teman. Keren ya. Teman-teman, kita lanjut mainan lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada box misterius teman-teman. Kita buka saja teman-teman. Siapa tahu banyak mainannya teman-teman. Wow, benar teman-teman, banyak sekali mainan teman-teman. Ada apa saja nih teman-teman? Oh, yang ini truk keren teman-teman. Mantap. Wadidaw, wadidaw. Yang ini mobil loader teman-teman, atau loader teman-teman. Wow, ada anjingnya juga teman-teman. Lucu ya. Oh, ada dam truk teman-teman. Mantap. Wow, ada ekskavator mini teman-teman. Keren. Nah, kita cari lagi teman-teman. Ada mobil pemadam tangga juga teman-teman. Wow, lihat teman-teman, school bus teman-teman. Ini school bus teman-teman. Let's go. Ada Lani teman-teman. Wow, ada kuda nih teman-teman. Oh, yang ini truk sampah teman-teman. Oh, ada mobil dam truk teman-teman. Wow, ini mainan apa teman-teman? Ada mainan hook teman-teman. Serem ya. Kita cari lagi teman-teman. Ini kaki siapa teman-teman? Oh, ini Spiderman teman-teman. Mantap. Oh, di mana lagi ya teman-teman? Kita cari lagi teman-teman. Atau masih ada teman-teman? Wow, sudah tidak ada teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Dadah.